नमस्कार मु अजित राय आप स्वागत करुच्ची रॉय ट्यूटोरियल को आमर यही चैनल रे प्रतिदिन ओडिया मीडियम अष्टम नवम दशम श्रेणी मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड हम आशा करी आपण प्रति वीडियो आपको भल लगे जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करनी और डाउन पट कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल आइकन क्लिक करूँ जहाँफल कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप सीधा सड़क पहुँची पार जदि आपम चैनल टेलीग्राम चैनल सहित जॉइन होगा चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी आपण मैंने जॉइन करपारती आम लिंक को जाकि डायरेक्ट जॉइन करेंगे आशा करी आपको आम वीडियो सब प्रतिदिन पर आज भल लगे जा आम बर्तमान पाठ उपरकू जय जगन्नाथ। वेलकम टू रॉय ट्यूटोरियल पिलाने बहुत दिन पर आज तुम वीडियो पढ़ुची समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्री मान जन दूची जे ए वर्ष तुम कंटिन्यू क्लास हम आ जार भी दरकार जमी कि गणितर वीडियो समस्ते जॉइन हो पार क्लास रॉय ट्यूटोरियल तुम यही वर्षर 2026-27 जो शिक्षा वर्ष अच्छी तार गणित जमितिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट समस्त वीडियो अपलोड हम तुम रॉय ट्यूटोरियल चैनल रे आगु भी अपलोड होता मझे किसी वर्ष टे बंद होता तेणु ए वर्ष संपूर्ण रूपे अपलोड हम समस्त अनुरोध जो मन दरकार संपूर्ण रूपे पाठ से आसिक लाइव क्लास रे जॉइन हम प्रतिदिन 8:30 राति 8:30 तुम लाइव क्लास स्टार्ट हम तेणु आम आज जा बेसिक कॉन्सेप्ट माध्यमिक बीजगणित दशम श्रेणी प्रथम अध्याय तुम अच्छी सरल सह समीकरण प्रथम अध्याय तुम अच्छी सरल सह समीकरण गणित पाठ तार जी आम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रति अनुसून स्टार्ट रू तुम गोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास जोटा तुम उदाहरण सूत्र जहाँ रोचे से पढ़ा हम तापर आम अनुसून को जीवा तेणु गोटी गोटी टिकी सब पढ़ेबी पे जो डाउट रहा तुम मत कमेंट सेक्शन पचार ना पर्सनल मेसेज करके पचारि पार जी आम सरल सह समीकरण कौन तापर आम पढ़ा देख बोले सरल सह समीकरण कहले आम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक घाती सरल सह समीकरण व्यापक रूप यहाँ व्यापक रूप अर्थ को फॉर्म तुम एक घाती सरल सह समीकरण को फॉर्म एक्चुअल कहते ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ए रूप में तुम एक घाती सरल एक घाती कहीं कहला ना ये अज्ञात राशि है x तार घात है 1 ये अज्ञात राशि है y तार घात है 1 तेणु जेहेतु घात 1 अच्छी एक घाती सरल सह समीकरण देख ये एक्स है अज्ञात राशि एक्स है कौन ना अज्ञात राशि चल राशि ए है तार कौन ना सहग एक्स सहग ए ये वाई है अज्ञात राशि वाई है कौन अज्ञात राशि तार सहग किए ना बी है सहग आ जो सी रहा सी की कह जाए ध्रुवक पद कौन कह जाए ध्रुवक पद तेणु पे जितक सरल सह समीकरण एक घाती सरल सह समीकरण तार रूपटी तार जो फॉर्म हम व्यापक रूप रx प्लस by प्लस c इक्वल 0 अर्थ तुम एक्स रे जहाँ गुणा होता हम a तुम y रे जहाँ गुणा होता हम b तुम c जो संख्या हम खाली संख्या से कौन c ध्रुवक पद मन कर गोटे उदाहरण दूसरी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 ये ए है जो पिले 2 कारण एक्स रे गुणा होछि बी है जो पिले 3 कारण वाई रे गुणा होछि सी है जो पिले 5 कारण ध्रुवक पद खाली है सी आ गोटे समीकरण कहूँ बोले मन कर 3x माइनस 3y इक्वल टू प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0 ताले ए केते एक्स रे जा गुणा होता एक्स रे गुणा होछि सहग केते ना 3 b b इक्वल टू y रे केते गुणा है y रे गुणा है -3 c केते c हला -5 पले प्लस रखियोनी जहा चिन्ह थो से रखियो -5 तेनु तमरो a b c तुम निजे काढ परियो पिलाने हम मन कर जिबा आ गोटे उदाहरण 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तले ठी a केते a ही गला 2 x रे जा गुणा है सेटा a b केते पिला माने ठी y नाही y जेतु नाही तुम b नाही b हेला 0 और c हे जो तुम कहते
ना 5 सी हो 5 एमती तुमको काढिया पड़िबो ए केते बी केते सी केते तापरे आमे जिबा पिला माने तमरो गया अछि ना कोन बॉक्स अछि बुझुची गोटी गोटी के नउची तमरो गोटी गोटी के नउची तमे निजे बुझी परिबो ए जो बॉक्स अछि ए बॉक्स तमे निजे देखि परिबो ए बॉक्स को मु तमरो खाता रे बर्तन करछि देखो से बॉक्स कोन बॉक्स टे हेला तमरो जार दरकार से वीडियो टिलो तुम नोट कर परिबो गोटी गोटी पढौची माने किछि भी छाडीबेनी तुम नोट निजे करि परिबो जार दरकार नोट ट्यूशन जेमती पढाउची यूट्यूब क्लास रे सेमती पढाउ तमरो जो मन क्लास स्कूल रे कि ट्यूशन क्लास मिस करछो से माने यूट्यूब रो क्लास देखि परिबो किछि नै यूट्यूब रे बहुत चैनल अछि जो चैनल भल लागिवो सेही चैनल देखिबो देखो a1 by a2 not equal to b1 by b2 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 बही तमरा अछि बिलो लिखि दबो एटाला समाधान एटाला लेख चित्र तले आमे जिबा समाधान हे जिबो एटा कोन ना संगत और स्वतंत्र अर्थात अनन्य एटा हे जिबो संगत और निर्भरशील पिला माने आजर क्लास ला बेसिक कांसेप्ट क्लास था हमरा अनुसरणी पढ़ा होय अछि आज तुम खाली फंडामेंटल देखो भल से बुझो काली अनुसरण स्टार्ट करबा असंख्य समाधान एटा हला असंगत बा असंभव एटा हला एपट हम लेख चित्र कोन ना परस्पर छेदी बुझे बेने तुम ग्राफ बुझे दिबी परस्पर छेदी एटा हला समांतर एक बा अभिन्न समापतित एक बा अभिन्न समापतित आउट हे जिवो समांतर आउट हे जिवो देखो पिला माने तमरा यदि दुईटी समीकरण दबो माने करो गोटे हला 2x से तमरा गोटे समीकरण हले ax by plus c equal to 0 होची तमते दीटा समीकरण दबो दीटा समीकरण माने तमने एमि दे दबो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 एला समीकरण 1 आडे हे जिवो a2x plus b2y plus c2 equal to 0 समीकरण डबल आई समीकरण डबल तले समीकरण i समीकरण डबल आई दीटा दे दबो तो प्रथम समीकरण रे a1 b1 c1 तुम काढिबो द्वितीय समीकरण रे a2 b2 c2 तमे काढिबो मन कर देछि मन कर गोटे पिला माने देखो कोन देछि ना करछि 2x plus 3y minus 5 equal to 0 समीकरण आई 4x plus 5y plus 6 equal to 0 समीकरण डबल आई समीकरण यदि हमर एमि देला ताल केमति होबो ना देखो बुझि दुची हमर a1 b1 c1 काढिबा a1 हे जिवो तमरो प्रथम समीकरण अछि केते ना x रे गुणा हे कि 2 b1 हे जिवो केते y रे गुणा हे कि 3 c1 हे जिवो केते -5 a2 हे जिवो केते ना 4 द्वितीय समीकरण गुणा हे x रे b2 हे जिवो केते ना 5 और c2 हे जिवो 6 तले a1 b1 c1 a2 b2 c2 अब पिला माने a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 चेक करना केते होची तले a1 by a2 तमरे हे गला a1 हेला 2 a2 हे गला 4 कटा कटी ले 1 by 2 b1 by b2 काढिबा b1 by b2 तले b1 by b2 हेला 3 by 5 c1 by c2 काढिबा c1 by c2 तले -5 by 6
তাহলে ପିଲାମାନେ ଅତଏବ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ ନା a1/a2 এই তিনটি নিয়ম ଦେଇଥିଲା a1/a2 not equal to b1/b2 প্রথমটা not equal to হবো প্রথমটা হবে তোমার not equal to দ্বিতীয়টা হবে তোমার কোন equal to রে আর তৃতীয়টা হবে তোমার দুইটা সমান হবে আর ওটা অসমান হবে দুইটা সমান হবে আর ওটা অসমান হবে তাহলে দেখিবা সে যদি এইটি তোমার কোন না লাস্টটা দেখো তোমার 1/2 টা তোমার a1/a2 b1/b2 দুইটা নট ইকুয়াল টু হচ্ছে পিলাମାନେ c1 c2 কথা ছাড়ি দিও তোমরা আমি যে আমি কাটলে a1/a2 b1/b2 c1/c2 তিনটা ভিতরে আমি কোন নিয়মটি মানছে না a1/a2 টা b1/b2 সହିତ নট ইকুয়াল হলা b1/b2 সହିତ কোন হলা নট ইকুয়াল যদি a1/a2 b1/b2 সହିତ নট ইকুয়াল টু হলা সমীকরণের সমাধান পিলাମାନେ কଣ হবো না সংগত স্বতন্ত্র তাহলে আমি দেখিবা যে সমীকরণ দুটো ଦେଇଥିଲା সমীকরণ দুটো দিছি এটা হলো সমীকরণ 1 সমীকরণ 2 এই দুটো সমীকরণ সমাধান অর্থ যদি আমি x এর মূল্য আর y এর মূল্য কাটিবা আমি যদি কাটিবা x এর মূল্য আর y এর মূল্য গোটিয়ে বাহারিব পিলাମାନେ কোন বাহারিব গোটিয়ে সংগত স্বতন্ত্র অনন্য কইলে গোটিয়ে উত্তর কেতরা উত্তর গোটিয়ে অর্থ x এর মূল্য গোটিয়ে y এর মূল্য গোটিয়ে বাহারিব তাহলে আমি প্রথম সমীকরণ পাইলে দুইটারু a1/a2 টা নট ইকুয়াল টু তোমার হলা কোন না b1/b2 তাহলে প্রথমরু আমি পাইলে a1/a2 নট ইকুয়াল টু তোমার হলা কোন না b1/b2 তারপরটা দেখিবা যদি a1/a2 নট ইকুয়াল টু b1/b2 হবে তাহলে সমীকরণের সমাধান সংগত ও স্বতন্ত্র হবে এবং অনন্য অর্থ x এর মূল্য গোটিয়ে y এর মূল্য গোটিয়ে বাহারিব তারপরে ଯିବା ଆମର দ্বিতীয়টাକୁ চেক করিবা দ্বিতীয়টা কোন হচ্ছে দেখো আউট সমীকরণ নবা মনরু নেই পারিও তুমি নিজে চেক কৰি পাৰিব মনে কর গোটা সমীকরণ হলা 2x plus 3y minus 5 equal to 0 সমীকরণ i 4x plus 6y minus 10 equal to 0 সমীকরণ ডবল তাহলে পিলাମାନେ a1 b1 সমান কাটিবা a1 হলা কেতে ଆମର 2 b1 ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର 3 c1 ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର ନା -5 a2 ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର 4 b2 ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର ନା 6 c2 ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର ନା -10 তাহলে a1 b1 c1 a2 b2 কাট দিলে আমি চেক করিবা a1/a2 তাহলে a1/a2 ইকুয়াল টু a1 হলা 2 এ হলা 4 কটাকটি হলা 1/2 তারপর ଯିବା b1/b2 b1 ହେଲା 3 b2 ହେଲା 6 କଟାକଟି ହେଲେ 1/2 ତାହେଲେ c1 by c2 c1 ହେଇଗଲା -5 c2 ହେଇଗଲା -10 କଟାକଟି ହେଲେ ତାହେଲେ 1/2 তাহলে আমি জানিগেল যে তিনটাক সমান তাহলে অতএব উত্তর a1/a2 ইকুয়াল টু b1/b2 ইকুয়াল টু c1/c2 যেতବେଳେ তোমার তিনটি যাক সমান লিখিଥିଲେ এপটে তুমি লিখিপারিব লিখিଥିଲି এপটে দেখো a1/a2 ইকুয়াল টু b1/b2 ইকুয়াল টু c1/c2 যদি হব তাহলে সমীকরণ সংগত নির্ভরশীল হবে পিলাମାନେ লাস্ট যে ଅଛି লেখচিত্র বুঝিবেনি তুমি এই ঘটি বুঝ সমাধান কোন পারিব সংগত ও নির্ভরশীল হব অর্থ তিনটাক সমান হলে সংগত নির্ভরশীল হব আর অসংখ্য সমাধান বাহারিব অসংখ্য সমাধান মানে x এর মূল্য যে বাহারিব আর y এর মূল্য বাহারিব সেମିତି ବାହାରିବ x ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା y ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ପୁଣି x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ପୁଣି y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ପୁଣି x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ପୁଣି y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ତମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ ତାହେଲେ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ନିଜେ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ନେଇକି a1/a2 b1/b2 c1/c2 କୋଉ ନିୟମଟା ମାନୁଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ମାନୁଛି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ମାନୁଛି କି ତୃତୀୟ ନିୟମ ମାନୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମର ହବ କଣ না নিয়ম মানছলা বা সেই অনুসারে ঘরে যা পাও সেই সিধা ঘর যাহা একটু নিয়ম তাকে লিখিব তবে তারপর লাস্ট একটা চেক করে মনে কর x - 3y + 5 = 0 সমীকরণ i আউডালা 3x - 9y + 6 = 0 সমীকরণ ডবল মন নেই পেলো তুমি তাহলে মনে করো ये হেলা a1 হেলা x রে কিছু গুণা অর্থ 1 গুণা হইছি 1 b1 হেলা বলে -3 c1 হেলা বলে 5 a2 হেলা কেতে না a2 হেলা 3 b2 হেলা কেতে b2 হেলা কেতে না -9 c2 হেলা কেতে না 6 c2 হেলা কেতে 6
ताले हम चेक करबा a1/a2 a1/a2 हे गला 1/3 आ ये कटाकटी हबनी b1/b2 चेक करबा b1/b2 हे गला केते ना -3/-9 ये कटाकटी हेले 1/3 c1/c2 ये हे गला केते ना 5/6 तला हम एतु जानले a1/a2 टा b1/b2 सहित समान होची c1/c2 सहित असमान होची तला अतएव उत्तर a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 तला हम एतु जानले कोन लास्ट कथा लास्ट होजीबा a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 ले समीकरण दो असंगत हेबे असंगत और असंभव अर्थ समीकरण द्वयर समाधान बाहरिबो नाही x ର मूल्य पिले बाहरिबोनी कि y ର मूल्य बाहरिबोनी समाधान असंभव होई जीवो प्रथमटा तमर हेतला अनन्य अर्थ गोटे उत्तर बाहरिबो द्वितीयटा तमर हेतला कोन ना असंख्य अर्थ उत्तर से बाहर थबो तृतीयटा रे तमर हे जीवो असंभव अर्थ उत्तर बाहरिबो ना तले ये हला तमर पिले माने चेक कर परिबो तमे a1 b1 c1 a2 b2 c2 नै कि तमे चेक कर परिबो तमर उत्तर बाहरुछ ले तमर द्रष्टव्य दे देखो द्रष्टव्य बुझे द्रष्टव्य देखो द्रष्टव्य समीकरण a1x से सब बहिर पडु किछ मन पडुनी a1x से b1y इक्वल टू 0 a2x से b2y रो इक्वल टू 0 द्वयर समाधानटी अनन्य समाधानटी 0 0 हबो अर्थ कोन 0 0 हबो कोन बुझिलो तमे ना जदी a1x से सॉरी a1x plus b1y equal to 0 a2x plus b2y equal to 0 दीटा समीकरण देछि एठी c1 c2 नाही c1 नाही कि c2 नाही दीटा समीकरण a1 b1 a2 b2 देछि c1 c2 नाही ताले समीकरण समाधान अनन्य हबो अर्थ उत्तर गोटिए बाहरिबो आ से जो गोटिए बाहरिबो तार कोन ना 0 0 0 0 अर्थ x 0 आ देबो कोन ना y 0 ताले कोन बुझलो जेउ समीकरण जेउ दीटा समीकरण रे तमरो c1 c2 नथिबो ध्रुवक पद नथिबो को पद ध्रुवक पद नथिबो ताले जानिबो से समीकरण रो समाधान तमरो कोन हबो ना 0 0 हबो गोटे ध्रुवक पद थिले आउट नथिले सेमति हबो नै दीटा का समीकरण रो समीकरण 1 समीकरण 2 रो दीटा समीकरण जदि ध्रुवक पद नाही c1 c2 नाही तमरो त जानिबो जे से समीकरण समाधान जेते समाधान करतो कर उत्तर तमरो 0 0 हबो त x ର मूल्य 0 y ର मूल्य 0 ताल पिला माने तमरो प्रथम बॉक्स जो थिला तमरो प्रथम बॉक्स रो एई घरटी तमरो समाधानटी शेष होईची हमें जिबा लेख चित्र पिला माने बुझेदेले तमरो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होई जिवो तापर काली हम पढिबा अनुसृति जिबा पिला माने लेख चित्र देखो कर दूची मन कर जो समीकरण थिला सेही समीकरण लिखिबा प्रथम समीकरण देखो 2x 3y 5 0 प्रथम समीकरण जानि थिले 2x 3y 5 0 समीकरण आई हां तापर देची सेही समीकरण होची 4x 5y 6 0 समीकरण डबल आई डबल केमति पढा हो लेख चित्र पिला मन हमर नवम रे पढा हेतला स्थानांक जमिति अनुसरण रे बी अनुसरण रे पढा हेतला हमर स्थानांक अनुसरण रे तनु तमे निजे नवम रे पाठ को दशम तमे दोहराइबो देखो प्रथम समीकरण देली मु कोन ना 2x 3y 5 0 तेनु हमें कोन करिबा ना प्रथमे x रखली मन कर 2x रखली ताले प्लस 3y सपड गले -3y -5 सपड गले +5 ताले x केते ना x -3y +5/2 एपटे दुईटा गुणा है सेला करा हबो एला समीकरण तमरो ट्रिपल आई मन करटा ट्रिपल आई नो त हम त घर करबा ताले 2x 3y 5 प्रथम समीकरण रो हम x ର मूल्य काढले घर करबा तपे घर त बिंदु काढिबा हम नवम रे पढा हेतला पिले हमर मन पकई दोची हमें बिंदु काढले अति कम रे पिले त मन रख गोटे सरल रेखा अंकन करया पे ग्राफ रे दुईटी बिंदु अति बेसी रे दुईटी बिंदु मध्य देई गोटे सरल रेखा अंकन कर जे पिले तुम पढा हेतला अष्टम रे तनु हम दुईटा बिंदु हे गेले हे जबो ताले x एटा एला y हमें y जगह x जे तुम पिले तमे x एपट रखि के एपट y नै करिवो
ଏପଟକୁ y ରଖିକି ଏପଟେ x ନେବି ତମ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ମନେ କର x ରଖି ସବୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା y କାଢିବି x କାଢିବି ତାହେଲେ y ଜାଗାରେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା ମନେ କର y ଜାଗାରେ ପିଲେ ତମେ ପକେଇବ 0 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବୁଝିଲୁ ନା 0 ପକେଇବ 1 2 3 4 5 6 ଏମିତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏପଟେ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ଏମିତି ହେଇକି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ -10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଦେଖିବ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରୁଛି ପିଲେ ଉତ୍ତର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାରିବ ଯୋଉଠି ତମର ଅଛିଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ମନେକର ଭଗ୍ନାଂଶ ବାହାରିଲା ନବ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଛିଣ୍ଡୁଥିବ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉଥିବ ସେଇଠି ନବ ମନେକର ଏଠି 0 ପକେଇଲି -3 କୁ 0 ରେ ଗୁଣିଲେ 0 0 ରେ 5 ମିଶିଲେ 5 5 କୁ 2 ରେ ହରିଲେ କେତେ ହବ ନା 5/2 ହବ ନାହିଁ 1 ପକା -3 k -3 -3 ରେ 5 ମିଶିଲେ 2 2 କି 2 ରେ ହରିଲେ 1 ତାହେଲେ y ଜାଗାରେ ଯଦି 1 ପକେଇବି ତାହେଲେ x ହବ 1 ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝ y ଜାଗାରେ 1 ପକେଇଲେ x ହବ 1 ତାପରେ ଆମେ ମନେକର 2 ପକେଇଲି -3 କି 2 ରେ ଗୁଣିଲେ -6 -6 ରେ 5 ମିଶିଲେ -1 କୁ 2 ରେ ହରିଲେ ହଉନି ସେମିତି ମନେକର 2 ପକେଇବି 3 ପକେଇବି -3 ତିରିକି -9 -9 ରେ 5 ମିଶିଲେ -4 କୁ 2 ରେ ହରିଲେ -2 ତାହେଲେ y ଜାଗାରେ ଯଦି 3 ପକେଇବି x ହବ -2 ପିଲାମାନେ ଏମିତି ତମେ ନବ ସେମିତି ନେଇ ଚେକ୍ କରିବ ମନେ ମନେ ଯଦି ଅଛିଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ତର ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସୁଛି ତମେ ତାକୁ ନବ ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପକେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଚେକ୍ କରିବ ମୁଁ ମନେ କର x ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଆମେ କାଟିଥିଲେ x -3 +5/2 ସେଥିରେ 0 1 2 3 ପକେଇକି ମୁଁ y ଜାଗାରେ ପକେଇକି x ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିଲି ଏତିକି ବାହାରିଲା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମର ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ନବା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା 4x + 5y + 6 = 0 ତାହେଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 4x ରଖିଲି ମନେ କର 4x ରଖିଲି +5 ସେପଟକୁ ଗଲେ -5y +6 ସେପଟକୁ ଗଲେ -6 ତାହେଲେ x -5y -6/4 ଏପଟେ ଗୁଣା ଯିବ କଣ ହବ ନା ହରା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପିଲେ ନେଇପାରିବ ତମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲେ ତମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ତମେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଆରାମସେ ହବ ତାହେଲେ x y ଜାଗାରେ ପକେଇବି y ଜାଗାରେ ମନେ 0 ପକେଇଲି 0 କୁ -5 ରେ ଗୁଣିଲେ 0 ହେଇଯିବ 0 କୁ -6 ରେ -6 ଗଲେ -6/4 କଟାକଟି ହବନି 1 ପକା -5 k -5 -6 -11/4 ହଉନି 2 ପକା -5 ଦୁଗୁଣେ -10 -6 -16 -10 ରେ -6 ମିଶିଲେ -16 କୁ 4 ହେଲେ -4 y ଜାଗାରେ 2 ପକେଇବି ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ହବିଲେ ନା -4 କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ 2 5 -10 -6 -16 -16 କୁ 4 ହେଲେ -4 ପୁଣି ପକା ମନେକର -2 ପକେଇଲି -1 ପକା -1 ପକେଇଲେ -କୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 5 -6 1 -1 କୁ 4 ହେଲେ ହଉନି 2 ପକା -2 ପକା -2 ପକେଇଲେ -2 5 -2 ମାଇନସ ପ୍ଲସ 10 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4 4 କୁ 4 ହେଲେ 1 ଯଦି y ଜାଗାରେ ମାଇନସ କୁ ପକେଇ ପିଲାମାନେ ଆମର x ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 1 ହେଇଯିବ 1 ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ଦୁଇଟି ବକ୍ସ ପାଇଗଲେ ଅର୍ଥ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଖାତା ପିଲାମାନେ କିଣିବ ଗ୍ରାଫ ଖାତା କଣ କିଣିବ ନବମ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଖାତା କିଣିଥିବ ସେଇ ଖାତା ଦେଖ କହିଦଉଛି କେମିତି କରିବ ପୁରା ଗ୍ରାଫର ମଝିରେ ଗାର କାଟିବ ଚାରୋଟି ପାଦ ଯେମିତି କରୁଥିଲ ସେମିତି କରିବ ଗ୍ରାଫର ମଝିରେ x ଗାର ଅଛି ତମେ ଖାଲି ପେନ୍ସିଲରେ ଯୋଡ଼ିବ এটা হলো x এটা হলো x ড্যাশ এটা হলো y এটা হলো y ড্যাশ এটা হলো y ড্যাশ এটা হলো 0 অর্থ ও মূল বিন্দু এটা এমনি ডানহাতକୁ ଅଛି এটা হলো 1 প্লাস 2 এটা হলো 3 এটা হলো 4 এটা হলো 5 ଏମିତି ଆଗକୁ ଅଛି ଦେଖିବ ଗାର ଅଛି ଖାଲି ତମେ ଦବ এটা হলো -1 -2 -3 -4 -5 ଏମିତି ଉପରକୁ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବୁଝେଇବିନି 1 2 2 3 ଉପରକୁ ଗଲେ 4 5 এটা হলো ধনাত্মক দিক এটা হলো ঋণাত্মক দিক হলো মাইনাস আসিব -1 এটা হলো -2 এটা হলো -3 এটা হলো -4 এটা হলো -5
ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ କଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା 1 ରେ 1 ଅର୍ଥାତ x ଯେତେବେଳେ 1 ହବ y ସେତେବେଳେ 1 ହବ। ଦେଖ 1 ରେ 1 x 1 ହବ ଏଠି, y ବି 1 ହବ ଏତିକି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଏଇଠୁ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି ସାଇଡ୍ କି ଗାର ଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ଛେଦ କରିଥିବ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟା 1 1 1। ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କଣ? -2 ରେ 3, -2 ରେ 3, -2 ହେଲା x ର ଘର ହେଲା -2, ଏଠି y ର ଘର ହେଲା 3, 3 ହେଲା ଏଠି y ରେ, ପ୍ଲସ ରେ ଏ ଆଡି ଗଲା ସାଇଡ୍ କି, ଏ ଏଠୁ ଆଡି ଯାଇଥିବ, ଯୋଉଠି ଛେଦ କରିଥିବ ସେଇଟା ହବ -2 ରେ 3। ଯୋଡି ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡି ଦବ, ତମେ ଏଲ ରେ ଯୋଡି ଦବ, ଯୋଡିକି ବଢେଇ ଦବ, ଯୋଡିକି ବଢେଇ ଦବ, ବଢେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବ, ସରଳ ରେଖା କରିଦବ। ଏ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଅର୍ଥ L1, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ନିଆଲା L1 L1। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଲେଖଚିତ୍ର ଯିବା। -4 ରେ 2, -4 କାଇଁ? x ହେଲା -4 ଏଠି, y ହେଲା 2 ଏଠି, ଏ ଉପରୁ ଗଲା, ଏ ସାଇଡ ଗଲା ଏଠି, ଏଇଠି ହବ -4 ରେ 2, -4 ରେ 2। ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତମର ରହିଲା, ଦେଖ 1 ରେ -2, 1 ହେଲା x ର 1 ହେଲା ଏଠି, y ର -2 ହେଲା ତମ କୋଉଠି ନା ଏଠି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରହିଲା, କୋଉଠି ରହିଲା ନା 1 ରେ -2, 1 ରେ -2। ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡା ହବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡା ହବ ତମର ଯୋଡ। ଯୋଡିଲେ ये ହେଇଗଲା L2, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଗ୍ରାଫ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତମର ଗ୍ରାଫ ନେଇଥିଲି 2x + 3y - 5 = 0, 4x + 5y + 6 = 0। ଟିକେ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ହାତରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଫ କରୁଛି ମୁଁ ହାତରେ, এটা তোমরা এমপি ହେଇଛି, ହାତରେ କଲେ ତମର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଗ୍ରାଫରେ କରିବ, ଦେଖିବ, ଚେକ୍ କରିବ ନିଜେ। ଗ୍ରାଫରେ କଲେ କଣ ହବ କହିଦଉଛି, ଦେଖ। ବେଳେ ବେଳେ ତମର ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ତମର ଗ୍ରାଫ ମନେକର ଏମିତି ଚାଲିଲା, এটা ହେଲା ପ୍ରଥମ ମନେକର ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ, ମନେକର ଏଠି ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଏମିତି ହେଇଛି L1, ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିକି L1 ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ମନେକର ଏମିତି ହେଇଛି L2, L2, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରସ୍ପର ଛେଦି। ତମକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ପରସ୍ପର ଛେଦି, ପରସ୍ପର ଛେଦି, ପରସ୍ପର ଛେଦି। ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ପିଲାମାନେ ତମର କେତେବେଳେ ହବ? ପରସ୍ପର ଛେଦି କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ସମୀକରଣର a1/a2 not equal to b1/b2। ତମେ ନିଜେ ଚେକ୍ କଲେ ଗ୍ରାଫରେ ତମର ଉତ୍ତର ଠିକ ବାହାରିବ। ପେନସିଲ ଆଉ ସ୍କେଲ ନେଇକି ଗ୍ରାଫ ଚେକ୍ କରି ଉତ୍ତର ଠିକ ବାହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର a1/a2 not equal to b1/b2 ହବ, ସେ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କାଢିଲେ ଅନନ୍ୟ ହବ, ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତର x ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ, y ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଫ କାଢିବା, ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଲେଖଚିତ୍ର ବା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଗ୍ରାଫ ଚିତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆସିବ। ଆମର ପରସ୍ପର ଛେଦି ହବ। ପରସ୍ପର ଛେଦି ହବ ଅର୍ଥ L1 L2 ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ସେଇଠି x କେତେ, ସେଇଠି y କେତେ, ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ହବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ। x କେତେ ତଳକୁ ଦେଖିବ, x କେତେ, ସେଇଠି ଦେଖିବ ବାଁକୁ y କେତେ, ସେଇଠି ଦେଖିବ y ଅକ୍ଷକୁ ଦେଖିବ y କେତେ, ଅର୍ଥ x ର ମୂଲ୍ୟ, y ର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଠି ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟ ରେ ତମର ଗ୍ରାଫ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଏମିତି ଗ୍ରାଫ ଅଛି, L1 ଦିଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି, এটা ହେଲା L1, ମନେକର L1 L1। ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମନେକର ନଉ ତାରି ଉପରେ ପଡିଗଲା ପିଲାମାନେ, L2 ବି ତାରି ଉପରେ ପଡିଲା, L2 ବି ତାରି ଉପରେ, ଅର୍ଥ L1 ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ, L1 ଯୋଉ ସରଳରେଖା ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, L2 ର ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ସେଇ L1 ଉପରେ ପଡିଲା, ଅର୍ଥ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ସମାପତିତ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ସମାପତିତ ଅର୍ଥ କଣ? ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଉପରେ ତାର ରହିଯିବ। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 ହବ, ଅର୍ଥ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟାକ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ। ଏଟା ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଇଏ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
असंख्य समाधान हम अर्थ a1/2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2 समान हम उत्तर असंख्य बाहर अर्थ लेखचित्र तार एक बा अभिन्न समाबद्ध हम अर्थ गोटे सरलरेखा ऊपर आउ गोटे सरलरेखा तुम ऊपर रही तार अर्थ चढ़ी रही अर्थ L1 जो सरलरेखा तुम L2 से सरलरेखा एक बा अभिन्न समाबद्ध आउ बेले बेले तुम कौन एमती हो मन कर दीटा बिंदु मन कर L1 आउ गोटे बिंदु दीटा बिंदु ये मन कर अच्छी जोड़ी देली एटा L2 L2 तो दीटा ग्राफ दीटा समकोण लेखित बाहर गला ये गला समांतर पिलाने समांतर अर्थ ए क्या तो छेद करिवे नाही अर्थ छेद यदि न करिवे उत्तर बाहरिबो नाही छेद न कले उत्तर बाहरिबो नाही ताले केतबा संभव जेते बेले तमरो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तीनटा दीटा समान तृतीयटा असमान हेतबो सेते बेले समीकरण समाधान असंभव अर्थ उत्तर बाहरिबोनी आ लेख चित्र तमरो कहबला समांतर हबो हम बिंदु ने केदि काटबो लेख चित्र केइका को छेद करबे छेद कले उत्तर बाहरिबो परस्पर छेदेले अननि बाहरिबो जेतु छेद करिवेनी x ର मूल्य बाहरिबोनी कि y ର मूल्य बाहरिबो नहीं एठी एक बा अभिन्न समाबद्ध अर्थ x ର मूल्य सेति बाहर थबो y ର मूल्य सेति बाहर थबो अर्थ असंख्य उत्तर बाहरिबो अर्थ जे कोन बिंदु पर हम हाथ मार दबा सेटा हमर उत्तर सेठु x केते सेठु y केते जे कोन बिंदु पर हाथ मार दबा सेटा हमर उत्तर एटा x केते एटा y केते ए बिंदु हमर उत्तर एठी x केते एठी y केते एटा हमर असंख्य समाधान क्षेत्र रे समांतर हबो हमर उत्तर बाहरिबो नाही परस्पर को छेद करिवे नाही तेनु तम समांतर हबो अर्थ असंभव उत्तर बाहरिबो पिला मतलब ये तम सरियल तम बॉक्स रे जा के सब सरियला आ गुटी एक ऑब्जेक्टिव अछि कहि दोछि काल्ला रे तमरा अनुशीलन आरंभ करियो पिला माने दीटा समीकरण देछि मन कर 2x plus 3y minus 5 equal to 0 तो नवम रे पढ़ाइतला गोटे समीकरण मन रखो देखो y is equal to mx plus c m हला तमरो स्लोप पिला माने m हला स्लोप आरो पढ़ाइतला c हला छेदांश c हला कोन ना छेदांश छेदांश तले तमे देखो y is equal to mx plus c से क्वेश्चन बताला एई समीकरण रो y छेदांश केते y छेदांश केते क्वेश्चन आसीबंती y छेदांश तले हमने कोन करबा 3y रखिबा प्लस 2x बोले माइनस 2x माइनस 5 बोले प्लस 5 तले y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3 तले y इक्वल टू हर्ष बुझ y इक्वल टू ऑब्जेक्टिव ले y इक्वल टू माइनस 2x/3 प्लस 5/3 तले y इक्वल टू माइनस 2/3 तार होल x प्लस 5/3 अर्थ तमरो y इक्वल टू mx प्लस c ऊपर रहिला mx एठी m हे गेला तमरो m हे गेला माइनस 2/3 c हे गेला तमरो 5/3 से पचाला y छेदांश केते छेदांश हला c तले y छेदांश तमरो हे जिवो केते 5/3 अर्थ ग्राफ रे तमरो यदि ग्राफ रे 5/3 जो बिंदुटा सेही बिंदु रे तमरो ये सरलरेखा जीव अर्थ छेद करके जीव y को छेद करके जीव यदि पिला माने 50 देला x छेदांश केते मने कर 2x plus 4y minus 6 equal to 0 तले x छेदांश केते x छेदांश हम करिबा x छेदांश तले देखो 2x रहिला प्लस 4x पड़गले माइनस 4y माइनस 6 पड़गले प्लस 6 तले 2x x इक्वल टू माइनस 4y प्लस 6/2 तले x इक्वल टू माइनस 4/2 तार होल y प्लस 6/2 तले सजे देले x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 6 को भी रहले 3 x इक्वल टू my प्लस 3 अर्थात c एटाला तमरो हि जीव स्लोप एटा हि जीव तमरो कोन ना छेदांश एटा जीव छेदांश तल तुम पचाला x छेदांश केते x छेदांश हि जीव बढि थबो x छेदांश हैला तमरो 3 x छेदांश माने 3 अर्थ x छेदांश माने तम जो ग्राफ देइ थबो पिला माने करो एइ गोटे ग्राफ बिंदु देछि गोटे बिंदु देछि हम दिना बिंदु तुम जोडी देइछ जोडी देकी बढ़ै देइछ जोडी देकी बढ़ै देइछ
দুইটা বিন্দু কাটছিল না, দুইটা বিন্দু কাটছো এটি, দুইটা বিন্দু কাটছো যোড়ি ଦେଇକି বଢେଇ ଦେଇছো x y କରିକି দুইটা বিন্দু কাটনা যোড়ି ଦେଇছো। ସେ ପଚାରିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ କାଟଛ, ପଚାରିଲା x ଛେଦକ କେତେ, ଅର୍ଥାତ ସେ ସମୀକରଣ ଯୋଉ ଲେଖଚିତ୍ର ଗ୍ରାଫ ସରଳରେଖା ଆମେ ଯଦି ବଢେଇବା ସେ ସରଳରେଖା x ଅକ୍ଷକୁ କୋଉଠି ଛେଦ କରିବ, x ଅକ୍ଷକୁ ଯୋଉ ଛେଦ କରିବ ସେଟା ହେଲା x ଛେଦାଂଶ, y ଅକ୍ଷକୁ ଯୋଉ ଛେଦ କରିବ ସେଟା ହେଲା y ଛେଦାଂଶ। ବୁଝିଲା, x ଅକ୍ଷକୁ ଯୋଉ ଛେଦ କରିବ ସେଟା ହେଲା x ଛେଦାଂଶ, y ଅକ୍ଷକୁ ଯୋଉ ଛେଦ କରିବ ସେଟା ହେଲା y ଛେଦାଂଶ। ଆମେ ସେଟା କେବଳ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଥିରେ ना ग्राफ रे देखिले जानि परिबा x अक्ष को छेद कला y को छेद करिया, जेहेतु एटा ऑब्जेक्टिव रे पकेब तमरो ऑब्जेक्टिव कला बेले हम पाखे ग्राफ नथो करिया खतरे परीक्षा रे ग्राफ नथिबो कि बुकलेट रे ग्राफ नै नथिबो तमे केमिति काढिबो ना y mx + c रे उत्तर सही एका बाहरिबो। तमरो जो बळी पडिबो संख्याटी ध्रुवक पद जोटा साइड रे बळी पडिबो सेटा तमरो उत्तर हेला तमरो छेदांश। पिला माने तमरो सबु पढ़े देली तमरो जहा थिला तमरो गणित बही सरल समीकरण ऑब्जेक्टिव पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट जहा थिला तमरो 1a रो कांसेप्ट बेसिक कांसेप्ट जहा थिला सब पढ़े दीची। हमरे बॉक्स क्लियर हे गेला, सब क्लियर हेची। हमें आसंता काली कोनी एई समय रे 8:30 रे हमें आप परिबा प्रथम अनुसरणी वाने पिला माने समस्त अनुरोध ए क्लास मिस करिवनी, गोटी गोटी करी मु नेबी जे जो पिला ट्यूशन होउनो स्कूल जाउन, स्कूल जाउछ कि ट्यूशन हे परनो किछि असुविधा नाही। जे ट्यूशन जाउन तमे भी क्लास देखिबो पूरा ट्यूशन टाइप रे पढाउची, किछि एपर सपोर्ट पढाउनी, ट्यूशन जेमति आस्ते आस्ते पढाउची, गोटी गोटी पढाउची, यूट्यूब रे पढा समझि आस्ते आस्ते पढाबो, गोटी गोटी पढाबो, सब कांसेप्ट तुम क्लियर हबो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट एपर संपूर्ण क्लियर हबो। जहार जे किछि डाउट रहबो तमे कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो एवं कमेंट पचारि परिबो नले पर्सनल मेसेज भी करि परिबो। जण पिला माने आसंता काली हमें ठीक 8:30 रे हमरो 1a अनुसरणी आरंभ करिया, गोटी गोटी करी आरंभ करिया जो पुंत गला। जण पिला माने आज पई एतिकी विदाय दियंतु। नमस्ते, भले थांतु समस्ते। जय जगन्नाथ।